It was a gloomy afternoon diri sa Asenso Global Garden. Wala gid mi mag-expect nga ingon ani di ang weather diri nga murag naara ka sa bukid nun kay grabe ka foggy. Naglaag mi karon kay birthday ni mama ug naka-decide nga dadon sila diri para diri ra pud mag-lunch. Katong last time nga niya mi diri wala mi nakakaon kay gabi na pud kaayo. Ug katong uban mi sa akong barkada buntag ra pud kay sayo. So wala gid mi naka-chance nga magkaon din hidapita sa ilang restaurant. Amo na lang pud sila akong family gilaag kay wa pa sila naka-visit diri sa Tanggob ug makaagi pud diri sa Pangil Bridge. Nice pud nga maka-experience sila ani. Ang entrance fee karon dinhi kay naa sa mga 200 per head ug pito mi ka buok 1/4 pud kaayo. Medyo sakit-sakit na pud biya siya kay makapalit na biya pud kag food ana. Kung kamo pito ka buok, okay na kay pang meal ana. Pero okay ra wala man pud may magdahong ngayon ani di ay katugnaw og kafagi day karon. Kay sa una lagi pag anhin mo init kayo to. Pero mas okay ra pud ning inani ron nga weather kay ma-enjoy nimo ang lugar ug dili ka maproblema sa init. Ang downside lang dili gid nimo makita ang view kay halos puro nagabon nimo makita. Nag-lunch mi dire sa Purple House ug dire na pud mi nagtambay. Nag-enjoy sa cozy ug relaxing nga vibe sa lugar. Ang food dire kay okay og lami pero naa lang gyud may gamay nga critic. Kay kami pa nag-atiman sa among mga kaugalingon ug nag-distribute sa among mga plate. Medyo dili lang kayo satisfying ilang service dire. Siguro mao ni ilang dapat i-improve para mas nindot ang ilang customer service. Pero overall, okay kayo. Makabalik yun ka og okay pud kayo lang food. So mao lang ni among adventure para karon nga adlaw sa small celebration namo sa birthday ni mama. Kamo guys, unsa inyong experience dinhi? Ug unsa pud kay laing laagan diri sa Tanggob ug sa Osamis or other places diri sa Misamis Occidental? Let us know in the comment and see you sa sunod na video.